Dame i gospode, ja vas želim srdačno poselamiti i pozdraviti. Ono sam rekao na prošloj sjednici, evo na ovoj sjednici idemo u realizaciju iz trećeg pokušaja, kako reče gospođa Kulenović. Bilo bolje da smo to radili prošlih 8 ili 10 godina, da smo u 5-6 pokušaja puno stvari donosili, pa ne bi imali pljačku grada koja se radila sukcesivno i temeljito organizirano. Sve jedne prodaje, pa i ovog zakupa Kina je slučaj. Nije zakup pravio ni SDA, nije zakup pravio ni SDB, nije zakup pravio ni HDZ, ni ovaj, ni onaj. Zakup je pravila SDP, kako ga je napravila, tako je to i završilo. Znate, da vas posjetim, oni što se brinu za imovinu, a imovinu su uništili kroz razne tendere koji predmet raznih istraga. Juče je federalni MUP bio ovdje gdje je grad budžet, odnosno gradski budžet platio za nekakvu opremu za katastar 670.000 konvertibilnih maraka jednoj firmi u Zagrebu, niti ima opreme, niti ima para u našem budžetu. Uvaženo gospođo Kulenović, ja sam našao da ćete vi, ako ništa, promijeniti svoju diskusiju, ono što građani rekli 2014. a član ste vijeća sa 754 glasa o vašim diskusijama, bi u Bihaću ovdje možda nešto malo više, oprostite, vi ispravite, da smo puno više vodili računa, recimo, o zemljištu koje je prodavano, a na njemu ništa nema, recimo gdje je taj importane, a ja najmanje o tome govorim, pa jedno zemljište preko puta Ilme, tamo 24.000 kvadrata, neću da imenujem kupca iz vaših redova na 24.000 kvadrata na kojem nema, recimo, ništa, pa puno tog zemljišta, pa kad robota plaćamo tamo razne sudske presude, a ispričat ću vam jednu stvar gdje su glavni funkcioneri SDP-a orgijalni, recimo po Americi kod jednog našeg sugrađanina, da je grad Bihać morao prodati jednu svoju nekretninu da riješi jedan dio duga, jer su obećali tom čovjeku da će on kupiti tamo zemlju u Borićima. Da ne kažemo od svih raznih projekata, nisam nikad o njima govorio, gdje Stens na početku miliona, onda 2, gdje ovaj trg nafilan na Bog zna koju cifru, gdje je zaobilaznica nafilana na Bog zna koju cifru. Ja znam da vas možda počuje ovo sve što se radi. Vaše je najmanje pravo da se vi brinete o budžetima. Vi, gospođo Kulenović, u vašoj vladavini, vaše stranke, kada je vodila kanton, niste dobivali pravo ko magistar nauka 3 mjeseca. Znači, niste dobivali platu. Nemojte se vi brinuti o radnicima i tako dalje. Ovi radnici u općini Bihać znaju dobro kad ste vi vladali šta ste vi ovdje ostavili. Ovi što pričaju da je grad Bihać trebao nešto kupiti, tačno, da nismo imali 24 ili 30 miliona maraka. 11 miliona dignutog kredita, ni za šta. Mi smo morali napraviti program kredita, ni za šta. Ali nemojte se marati glavom i nemojte biti u najmanju nepristojni. Ja ne mašem glavom kad vi govorite, ja mislim da se morate, ako ništa, pristojno ponašati u ovoj gradskoj vijeći. To je ono najmanje što možete uraditi za ovo gradsko vijeće, za građane grada Bihaća. Ima i oni sad koji su poslanici uz malu podršku građana Bihaća u kantonalnoj skupštini, koji kažu grad Bihać asfaltira puteve i u kruze. Možda njih boli, recimo, što ti ljudi nisu poklani i pobijeni u Orašcu, što nisu poklani pobijeni na Srbetskom platovu, što nisu poklani pobijeni u Čukojima, što nisu poklani pobijeni u Kulevaku, da mi to tamo ne trebamo apsolutno ništa raditi. Možda mi tim ljudima ne trebamo ništa raditi. Možda mi nismo trebalo ovo raditi ni ovdje po centru. Ja mislim da se mi ovdje malo trebamo dobro razumjeti. Možda vas boli što se vide one gradilišta na trgu gdje će se graditi zgrada. Radnje zgrade, ono što gradu Bihaću treba. Možda vas boli i ova škola u Varmanima, jedna gradska škola koju smo mi završili i danas onaj krov pravimo. Ima li svaki budžet poteškoća? Ima. Hoće li poslije vas izvući sva prodaja zemlje? Neće. Vi ste tako pustoš ostavili i ljudsku i moralnu i financijsku da je meni došlo da pitam načelnika Korence da nema još zemlje da prodam njegovu zemlju da on mi pomogne za ovaj budžet. Ne radi se ovdje o sanaciji budžeta. Vi to ne razumijete. Ni ćete to ikad razumijeti. Ovdje se radi o investicijama. Ovdje se radi da neko sutra napravi objekat koji će uljepšati ovaj grad. Objekat u kojem će raditi 100-150 ljudi. A što to prije nije bilo? Vi ko biva čuvali imovinu? Pa nemojte da ovdje pođemo otvoreno pričati. Ja sam čuto i čutim 6-7 godina. Uz sva vaša vrijeđanja konstanta. I na tome je dobio izbore. Imam pravo. Vi ste protiv galerije pričati o kulturi, o njenom izmještanju. A čist posao.
Mogli smo dobiti kulturni centar, ovdje završen, i kazališnu dvoranu i sve drugo. Znači, vratimo se ovdje na početak same priče. I nemojte da mi ovdje pričamo o nekoj financijskoj krizi i o bilo čemu. Pa zašto postoje zemljište, zašto postoje objekt? A ko će investirati? Kako će neko investirati? Šta je to kulturni spomenik? Šta je kulturni spomenik? Je li bila zemlja ispred one zgrade koju ste prodali ispod Nebodera? Gore kod Borika. Ko je to prodao? Kad se počeo raditi objekat? Pa sad! Sad se počeo raditi objekat. I masu ti, ali za mene je dobio presuda 400.000 maraka koje ovaj grad treba riješiti. I masu presuda koje nije rješavao. I niko o tome ne govori, ako ništa iz kulturnih razloga, pristojnih razloga. I na kraju krajeva, imate kao što radite za Komrad, normalno to je u genima i u tradiciji, udbaške metode, hvala Bogu, postoji tužilaštvo, postoji sud, postoji MUP i tako dalje. Prijeve postoje, sve ono što je protuzakonito i što nije urađeno u skladu sa zakonom, treba procesuirati. Ja bi najsretniji bio oni svi koji su učestvovali u krađi ovoga grada, bez obzira na političke stranke i pojedince, da vrate imovinu u ovaj grad i ovaj grad neće više imati nikakvih problema. Kad mi to riješimo, onda će ove političke rasprave nadogradnje, dakle nadogradnje. Pa vikali ste, ne može ići 6 katova dole, kod Agma, može sve ići. Šta mi znamo od toga? Šta mi svi skupa znamo od toga? Pogledajmo naše reference pa ćemo mi vidjeti koje mi to odluke možemo donositi. Na kraju krajeva, izozbiljni ljudi, svi politički stranaka, oni koji znaju šta je biznis i posao. Ko može biti protiv investicije? Ko će gledati ovo kino? Pa što niste zadržali one svoje ekstra menadžere da vode to ekspertno kino i profitabilno kino? Svi ste im domili za savjetnike, bilo u općini Bihać, bilo u kantonu i na kraju krajeva, ja mislim da ste neki završili poluklinci. Od takvih menadžera, od takve profitabilne priče, hoćete biti, ne znam ja šta su konstrukcije rad na polukliniku. I to je ta priča, to su ti eksperti. Pa znaju građani, ovo čak što radite, ja mislim da je kontraproduktivno i za političku stranu, koja se zove SDP. Pa najmanje vi možete pričati o zaštiti imovine. Sve što ste prodali ste prijateljima. I sve što ste prodali, gotovo da nije ništa izgrađeno. Odite kod Adnije pa vidite da se gradi okolo. Odite preko puta unutraca pa vidite da se gradi objekat. Odite novi objekat Čaukunovića, vidite da se gradi. Odite vidite novu benzinsku pumpu Čaukunovića se gradi. To je zemlja koju smo mi prometovali, koju sam ja donio ovdje. I zanima, može se da toj zemlji naprati investicija. Oni što se brinu i šta je sve urađeno, pa ko to poništava? Ko poništava šta je urađeno? Znaju građani na Srbijanskom platovu šta je urađeno. Ne treba po njima niko pričati. Znaju građani na Oracu šta je urađeno. Znaju građani na Zimcama šta je urađeno. Treba samo da saniramo ruglo od one boračke zgrade. U centru Zimnica mi smo radili veliku stvar. Ruglo. A ja nisam učestvovao kao komisija u dodjeli tih stanova. Neko je drugi to dodjeljivo. I moramo tražiti razne moduse i načine kako tu zgradu izvršiti. Nisam učestvovao ni kod izvođača, ni kod bilo čega. Ali moramo zbog građana. I vi se brinete za toplan, šta će biti od toplanom. Gledali ste to ruglo 8 godina. I mi čekali zajedno s vama plin. Pa tim se građani pobrzo čekajući vaš plin. I bilo ko. Čekali studenti vaše stipendije 4 godine. I vi pričate o zaštiti građana, vi pričate o zaštiti radnika. Vi ste udomili sebe u vodovod od 2004. do 2012. godine, 90 ljudi ste primili u vodovod. Od toga 28 rodbinskih veza, otac, mati, sestra, sin, 2 Stričevića. Mislio sam da taj dokument ne treba pokazati. Ja ću ga ovdje građanima pročitati. I svako je primi. A zatekli ste vodovod sa 90 i nešto ljudi. I sad držite kritike. Neki dan nam je došao kredit koji moramo mi vratiti KFE-u 80.000 maraka. 2 miliona eura. I vi nama držite govore, lakše. Malo sklonjelo. Ja mislim i ova moje čutanje na financiju što je bilo 2,5 godine da će to malo krenuti. Vi možete pisati šta hoćete. Vi možete vidjeti šta hoćete. Vi možete sve. S kojim pravom? Postavili ste kanton, ne znaju ljudi šta rade i držite lekcije zašto dižu krediti. Pa zato što se natrpali 500 tamo ljudi. Zato je to.
O čemu vi pričate? O kojim projektima? Sve je jedan projekat, propali projekat. Nisam ponio, nosio sam ono što ste pričali 5 godina šta ste sve uradili. I šta ste ostavili? Vama je Adnan Aleksić ostavio ovdje pare na računu. Opustošeni mrtvi grad. To je grad koji je samo prošlo 9 godina poslije rata. Grad koji nije doživio Srebrenicu. Grad u koji se je vratio život. Grad u koji se je vraćala i ta galerija koju vi štitite i ko biva koju će neko uništiti. Ta galerija je napravljena za vrijeme SDA. I masu tih stvari. Sve što je napravljeno, poravljeno da se vrati život u sela. To je ovaj grad. I šta je sporno? Interesantno da vi niste ništa kupovali, a imali pare. Imali PDV koji je uveden 2006. godine. I na toliki PDV vi ste zadužili ovaj grad. U ništa. U ništa. Mi ako se i borimo. Za 2,5 godine ovo što smo mi uradili. I u gradu i na selima. To je revolucija. Bili ja volio da ima više privatne inicijative, a tu smo, hvala Bogu, odluku zajedno donijeli, pa da se radi koji privredni objekat. Radi se i to, koliko se može. Ali ovo gdje smo mogli kao grad u crtu, to sigurno radi. Od sporta koji nikad nije imao više sredstava, od kulture koja nikad nije imala više sredstava. A mnogi ste mislili crkven će Biječko ljeto, pa neće, njega SDA pokrenuo. Njega SDA pokrenuo, to ovi građani moraju znati. Tad se kultura dizala. Od brana i dizala se kultura ovdje u ovome gradu. I šta mi trebamo? Da nam neko drži pridike, da nam neko priča, pravimo mi puteve u kukurucima. Kako da ne? Baš ćemo njih pitati gdje ćemo mi puteve raditi. Ovdje ima puteve za 100 kilometara. Trebamo mi reći, baš onaj dan kad sam bio ovdje, bilo je priče kako nema života na Srbenskom platovu. Na iftaru 350 ljudi. Ima značajne kakvi ljudi koji tamo žive. Treba li uništiti? Trebam li ja reći onima u Kule Vatru, vama više ne treba ništa? Trebam li reći ovdje kod motela Rekića? Pa tamo nije bilo asfalta centar grada. Pa u gradu nije bilo asfalta centar grada. Pa na sav taj priču o trgu mi smo morali 7 zgrada stavljati fasade. Ne farbati fasade, nego rješavati kako se pravi prava fasada i rješavati krovište. Puno tih stvari. Treba prodati Kinu, na to se vrati. Kod mene nema nikakve dileme. Ne prodati. Daj Bože, ako ovo što bi se trebalo napraviti, a Bog date, vjerujte, nije stvar da će vam biti žao što smo se ovoliko crpili. To treba biti jedan prelijep, prekrasan objekat. Kako se gradi u Zagrebu, kako se gradi u Sarajevu, kako se gradi u Beogradu, barem pohoda, ko to gleda. Kako se gradi? Kako se investira? A ko prometuje? I sad mislite da će građani nasjesti, aman, Bože, ono mrtvo, ne ide niko zadnjih 5 godina u kino, menadžment pobjegao, oni koji su iznajmili pobjegli, stoji kino i mi ćemo ga staviti u funkciju kulture, a bili protiv da ovo, evo prazno, gledam galeriju, mislim da u sedmici ne uđe niko, osim oni što vole zamestiti, tamo je fina hladovina u onoj tamo prostoriji, ne uđe niko po 8 dana, da smo to iznajmili, digli kredit i napravili kulturni tamo centar u kojem ima i gradsko kazalište i tako dalje. A priori protiv. A priori protiv zato što to ne valja. Na sve možete vi reagirati. Ali na zaštitu imovine, na zaštitu zemljišta, a idući put to ćemo donijeti tačno imenom i prezimenom, ko je kupio, ko je u tome učestvovao i sad ćemo iznositi sve fino, podatke, nema više onoga bažiranja i tako dalje, podatke o svemu, o svojoj imovini, sve šta i na koji način, koje su to firme radile, kako su te firme radile i tako dalje i tako dalje. Da ne bi bilo nikakve dileme. Mene lično tiče, to sam ja rekao, ja kod sebe nemam nikakvu dilemu, da li to treba staviti u promet. Znate šta je najveća tragedija? Ako prodate zemlju, prometujete zemlju, nema objekta. To je onda ništa. Dođu vam vjerovatno na iduću sjednicu, na neke sjednice. Prodaje zemljišta, na Zimicama 2 treba da se radi blok zgrada. Ne znam, i to možda treba završiti. A vi na istom tom zemljištu ste prometovali zemljište na kojem nema ništa. I mi sa tim zemljištem imamo problema. Kako vratiti to zemljište, a sad zakon o stvarnim pravima, ne možete više to zemljište ne vratiti zato što to pripada zemljište tim ljudima, bez obzira je li to napravljeno ili nije.
ili nije napravljeno? Nismo svima trebali. Ja moram je ovo reći, imate li vi duše brižnika? Oni su uglavnom dokon, oni su uglavnom koristili sinekure raznih političkih stranaka i vlasti i bili u vlasti, sad su u penziji i hodaju od gradilišta do gradilišta. I je u skladu sa zakonom, nije u skladu sa zakonom i onda imaju poslanika i vjesnika SDP-a koji idu s njima i pate se olovke i pišu krivične anonimne prijeve. Treba se potpisivati. Komrad, to je jedan fantastičan posao. Dobili prelijepu zgradu Komrada i riješili jednu firmu koja je u stečaju. Na pravom lokalitetu gdje Komrad treba biti. Sa zemljištem i komunalijama 2,5 miliona. To što neko misli, a on ne zna ništa, bez obzira ko to bio, da može cijeniti zemljište 1000, 2, 3 hiljade maraka. Priča gluposti. Obične i notorne gluposti. Svaka zemlja ima svoju vrijednost, a imate nekad kad se radi o investiciji. Taj nekad Komrad bio procjene 800.000 maraka i nešto. Mi ga prometovali gotovo blizu 1.500.000 konvertibilnih maraka. Šta je problem? 1.050.000 komunalije. I šta je to problem? I prebacili Komrad i dobiti zgradu u vlasništvu. Ako na ovom mjestu gdje je kino izraste pravi funkcionalni objekat, izraste sutra da može naći posao od 100 do 150 ljudi i da ove grad urbanu priču da se zna da je ovo univerzitetski grad, a ne grad ovih što se brinu hoće li, a nisam siguran koliko je tih građana, ja mislim vrlo malo, jer to izbori pokazuju da pitaju hoće li ostati B od Bihaća. Oni su uglavnom svoju djecu riješili na državne firme ili rješavaju u državne firme i oni se oko toga brinu. Pitajte onih tamo u Bingu, u Fisu, Neliju, ovaj Nelij je trebao recimo kupiti onu zemlju, tražio je 2-3 godine. Iz čudnih razloga nije kupio. Vrlo čudnih. Jer toga ne primo slučaja. Nastojim ne imenovati nikoga. A u najmanju ruku tražim, ako ništa, da imamo argumentiranu priču o zaštiti nekakve zemlje i o zaštiti imovine i ne daj Bože o zaštiti radnika ovdje. Ovdje. Radnika u gradskim firmama. Sami znate šta ste ostavili za sebe, koliko plata, uvažena kolegice Kulenović, vi niste dobivali redovno paušale, koliko se ja sjećam, ja sam vam svima isplatio paušale i to vrlo brzo. Svima vam. Niste dobivali paušale po 2 godine i vi sad nama držite lekciju šta je u skladu sa zakonom, šta nije u skladu sa zakonom. 9 mjeseci u kantonu niste isplatili topli obrok. I vi držite predavanje ljudima i sindikatima i tako dalje. Prošlo je vrijeme kad su vaši lideri vodili sindikaliste ispred zgrade vlade i pričali im priču. Radnike u fabrike. Vidjeli su to radnici vrlo kratko i to za vrlo kratko vrijeme, za 4 godine. Za grijanje niste imali sredstava. A kamoli ne daj šta Bože drugo. Ako je u skladu sa zakonom, valjda ovi pravnici kažu da jeste. Kino treba prometovati. I tamo gdje kino treba napraviti dobar objekt. Ako se to desi, to je onda odlično. Ako se to ne desi, onda to nije dobro. A kino je i tako prazno. Je li njega neko devastirao ili nije? A ja s tim čovjekom razgovaram godinu dana. Znate koji je bio prijedlog tog čovjeka prvi? Tog čovjeka, kojeg je našao SDP. Ime mu je Mirko Slavko, ne znam, tako se nekako zove. Koji je našao SDP, tog čovjeka je bio prijedlog da tamo bude poznata ova firma što preko ovdje. Da bude DM. Da bi oni kroz taj DM, bio gospodin Mujega, programac je bio protiv, Mujega je bio protiv, da bi oni kroz taj najam sa DM-om mogli izvući eventualno ova sredstva u koja su ona naknadno uložila u to kino. A imate još puno slučajeva kojima ja neću da govorim iz svog dostojanstva. I vraćamo te obaveze i servisiramo te obaveze. Evo je gospodin Malković primjer dogovorenog ugovora u strani tamo. Gdje ste imali 80.000 maraka na urađenog posla. I ništa.
Ja vam rekao, treba to rješavati svi kako to naći, kako da se to riješi. I masu tih stvari mi sad o zaštiti imovine i zabrinutih građana i hoće li biti od Bihaća. Ova stranka je odbranila ovaj Bihać, hvala Bog da nije izgubila ni B od Bihaća. Organizirao u svemu tome, hvala Bog. Ja se nadam da neće dozvoliti, daj Bože, da se izgubi to B od Bihaća. I čini mi se da poprilično dobro mi ne damo da se gubi to B od Bihaća. Kino se prometuje, dragi sugrađani. Mene što se tiče, ako ovo gradsko vijeće donese tu odluku, iće se u javnu proceduru, uvaženi sugrađani, to znači više ne možete raspisati javni poziv. Što se tiče da se jave pismene ponude, nego javna licitacija, znači, to znači javna licitacija i u to je grad Bihać prvi ušao. To znači da svi oni koji ponude dolaze na javnu licitaciju, a to ne znači neko ponudi 1.100.000, možda neko ponudi 4 miliona da napravi objekat takvih gabarita. Ja bi najsretniji bio da se javi neko koji ima 4-5 miliona da kupi kino i da napravi objekat takvih gabarita. Što se tiče toplane, da i to kažem svojim sugrađanima, a oni to razumiju, nisam baš našao one koji su se bunili, a stalno sam gotovo na Uzimcama 1, ako ništa odvedem dijete tamo da se igra na ono igralište. Zemlja, početna cijena zemlje je bila 375.000 maraka, završna cijena zemlje je 675 i 700.000 konvertibilnih maraka. Dvije firme bile i dvije firme se natjecali. Znate, dragi sugrađani, to je sljedeće. Ne možete to namjestiti. Da ste nekome namještali, onda bi to bilo 380.000 maraka, a to on je otišlo za 675.000 maraka. Hvala svakome onome investitoru koji želi da dođe u grad Bihać, koji želi da investira iz prostih razloga. 2012. kad sam došao ovdje, sa službom za urbanizam i imovinsko-pravne odnose, s njima najviše radimo. Zašto smo god pitali, danas su ti eksperti zabrinuti koji su ovdje inače bili, sve što smo ih pitali, P+3 ili P+4 zbog gabarita, odnosno vidika, fronte. Ne vidi se ništa, a niko se ne pita, recimo imate primjer Ozimica 1, kod iole ozbiljnih arhitekata i građevinara, kako ne treba. Imate urbanu sredinu od 9.000 ljudi gdje se ne mogu dva auta pošteno mimo ići i sad tu treba projekte raditi, a imao je svak prilike brinuti se za mještane Ozimica 1, ako ništa drugo, na silne te pare koje su date, da im se nađe rješenje, ako ništa drugo, da se mogu mimo ići svojim autima, da imaju riješene parkinge, da nije to zemlja, šljunak i tako dalje, i tako dalje. Evo, skromno sa onom zgradom i sa tim parkingzima i sa tim sitnim stvarima, ako sitni, rješavamo problem i Ozimica 1. Hvala lijepo.